Ce fut l'année la plus difficile de ma vie et de celle de tous les Ukrainiens. Je suis sûre que la victoire est devant nous, mais nous ne savons pas combien de temps nous devrons attendre et combien de victimes il y aura encore avant que cela n'arrive. Comment peux-tu te sentir bien quand quelqu'un meurt tous les jours? Quand mes amis dans d'autres villes écrivent qu'ici une bombe est tombée, que là quelqu'un est mort, que là-bas un camarade de classe a été tué. Comment peux-tu te sentir bien? Люди в бомбоубежище идут, бегут он с пакетами, потому что другого выхода нема. В квартире оставаться, но небезопасно. Пацаны работают, разминируют, ну, знаешь, оно раз на раз не приходится, везде снег. Это сейчас вот подтаяло. Вот видишь, повезет. Non, ça c'est... Ils attendaient le bus et dans un coup ça arrivé. Explosion, ici blessé. Et celui qui est parti là-bas, le poumon il est percé par les éclats de vue. C'est le grade, ils ont envoyé le grade sur les civils. Nous avons mis 3 blessés dans le bus, ils seront transportés à l'hôpital le plus près. Voilà, on attend le secours. Ну какой-то хлопот непонятный. Я уже сам где взлетаю, где падает. А там я ничего. Смотрю, коляска стоит, а ниточек нет. Я думала, их совсем тут нет. Подхожу. И лежат, как солдатики. Кимы без головы. Я только увидела эту дырку, которая она у нас на все лицо открылась. И дышать она не могла. Под кашу видишь. Диму уже не спасти, а Олечку мою дочь. А врачи пытались спасти. Сделали ей там много. Операция была очень сложная. Там и почки, и селезенка, и легкая. Но сознание даже не пришло. Кровь очень потеряла. Много приехала людей сдать кровь. Но уже ничего не справить. София чудом осталась жива, я не знаю, как это. Она была с ними в колясочке, колясочку всю размахала по сучке, она плачет, и ручка телепается, и это пальчики все висят. Покажу, видишь. Дело в том, что я попала сюда вместе с дядей, вместе с старшей дочкой муж. Дядя стояли на остановке, как шарахнул. Одно хочу сказать, надо молиться только Богу, только молиться, и вот это все наше спасение. За наши грехи мы вот это получаем, потому что мы откоснулись от Бога, повернулись задом до Бога. И поэтому мы это... И я так понимаю. А как кто другой как понимает, я не знаю.
Вот она, звездная жизнь. 8 месяцев, понимаешь? 8 месяцев. Загнать бы сюда Порошенко и Яценюка со всеми ними, и пускай бы они посидели. Я бы посмотрела. Без зарплаты, без пенсии, без всего. И сейчас он воевать. С чем воевать и против кого? Против своего народа. Детей учат, читают, это там же книгу выпустили. А зачем вы ребенку этих с пеленок вбиваете, что русские это враги? Какие мы враги? Дайте нам самоуправление, дайте нам федерализацию. Какие мы сепаратисты, какие мы террористы. Вот действительно, они пришли, мы не шли к ним туда, на Западную Украину. Они пришли к нам, нас уничтожать. Как можно так? Вы хотя бы подумали своей головой. Мы же мирные, у нас нет оружия, а вы дали им оружие в руки. Где-то, говорят, вот кричат, что надо уехать. А с чем уехать? Где-то ехать нужны деньги. Мне 65 лет. Где я нужна? Работы нигде нет. Уже нет Украины, и ее никогда не будет. Они уже не соединят то, что они разорвали своими руками. Все. И кричат, что это делают ополченцы. Да не ополченцы, они сами это делают. Нарушают режим тишины, провоцируют, а потом хотят, чтобы все свалить на ополченцев. Ну, не знаю, меня просто вот это общество европейское поражает. Как это так? Вы же видите, что идет братоубийственная война, гражданская война. Неужели нельзя повлиять на них? Неужели нельзя принять меры к нашему правительству? Что мы тоже украинский народ. Хотя мы родились в Советском Союзе. Да, я не против того, что я родилась в Советском Союзе. Благотворительные обеды, можно сказать. Первое, второе, и для взрослых, и для детей. Детям раздаем, когда приходит помощь гуманитарная, раздаем сладости. На праздники раздавали, на Рождество, на Николая Угодника, 19 декабря праздник был. Также давали детям подарки, они готовили концерты в эти дни. Как бы духовная жизнь на приходе, она не остановилась. Жизнь так, служба совершается, мы молимся. Погребения тоже. Кто остался в городе, есть случаи, когда люди умирают, приглашают, мы отбываем. Кого на улице, кого на кладбище, кого дома, в квартире или в доме. Когда отпевание происходит. Конечно, вчера было похорон, заказали, но в связи с тем, что стреляли, бомбили, отказали людям. Похоронили, а потом приходят землю, печатают, просто приносят в церковь. Конечно, самое первое, это чтобы Бог мир послал, чтобы прекратились эти. Это самое главное, что люди просят. Потому что она не закончилась. Можно делать в этом. Не закончилась. Ну, фактически здесь боевые действия были 7 месяцев. 20
Это было 24 июня и вот до нынешнего времени. Тут применялось огромное количество техники, больших калибров, артиллерии, особенно грады, такие тайфуны, в общем, вся вот эта вот техника массового уничтожения. И сам город Дебальцево пострадал. Тут нет дома, который бы не пострадал от боевых действий. Вот. Я вот живу рядышком, это обстреливалось предприятие, ну и досталось и мне. Очень хорошо досталось нашему двору. Здесь железная дорога, это пассажирская, самая большая сортировочная станция на дальше. А вот это вот пассажирская, тут все разрушено. Видите, тут, если восстанавливать, это не менее 2-3 лет. Ну, если все вернуть в такое состояние, как оно было, ну, вот это большой, сильно большой урон. Людей в городе Дебальцево осталась, наверное, 5-я или 6-я часть. Много выехало. Много погибло людей, потому что обстреливали. Сейчас вот получаем гуманитарную помощь. Конечно, магазинов нет, везде все огромная экономическая такая вот зависимость, как говорится, людям негде не скупиться, ничего нет, воды нет, электричества нет. Будем выживать, как говорится, постараемся выжить, и чтобы будущее поколение не знало, что такое война, тем более братоубийственная. Украинцы украинцев, русские русских, это немыслимо, это самое страшное, когда брат идет на брата. Мы уже научились, как говорится, за это время определять, кто стреляет, чем стреляет и где будет взрываться. Ну, это ж, вы град, это, надеюсь, понимаете, что это за система градов такого массового огня. Вот это вон градина, там. В общем, сыпалась, как из рога изобилия. А я вот это, как говорится, как память о войне. Вот. В цветах. Мы их собираем. Потом выношу их туда вот до пути. Выносим в ямы, которые это воронки, это засыпаем. Там град ударил, как мы туда в ямку выносим. Вот это все. До свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. Главный врач города Первомайска. Значит, мы видим практически ежедневно, как страдает население не только от тех обстрелов и получая оскольчатые ранения, но всплеск. Идет психотравма населения, вот, рост психических заболеваний, инфаркты. Практически ежедневно приводятся люди с инсультами, тяжелейшие.
Обстреливают не только жилые массивы, но кощунство, когда стреляют по больнице. Когда снаряд ложится в родильный дом, который рядом здесь, или перинатальный центр, в палату, где находится маловесный ребенок килограммовый. И чудом медперсонал и ребенок остаются живой. Наверное, Господь отвел это самое. Что мы имели, когда, скажем так, ее получили здесь, да? Это политравма, черепно-мозговая травма открытая, перелом руки открытый, ушиб органов грудной клетки, органов брюшной полости, множественные оскольчатые и, скажем так, строительным мусором ранения практически всего тела, всей кожи. Вот такие случаи бывают, как бы, да. На время обстрела и не спускается в бомбоубежище, которое находится в подвальном помещении мощно, а рассаживаются здесь, учитывая стены, потолок, и ждут окончания обстрела. Это те, кто свободны от работы, те, которые здесь просто находятся семьями. А врачебный персонал, он оказывает помощь, даже не выходит сюда. Мощные стены, которые, надеемся, выдержат удар даже тех заградов, не дай Господь. Как вы можете расценить, почему бьют по лечебным учреждениям? И кто может оценить это сказать, что кто, когда французы приехали сюда, врачи без границ, и врач скорой помощи, после того, как мы показали эти все развалины врачам без границ, в частности Франция, были итальянцы, поляки, и задали вопрос, возможно ли в 21 веке такое, что происходит у нас сейчас в городе Шахтерском, Первомайске, то этот доктор крикнул «но, это нонсенс». И возможно ли происходить такое во Франции? Он кричал, здесь сидел за столом, что нет, такого не может быть в Европе, что происходит сейчас в Шахтерском городе. Розалиндочка, Розочка, заходи. Это упс.
русский журналист, приехала специально, чтобы снять и показать всему миру, что здесь творится. Потому что там никто не знает и не верит, что у нас такое творится. Покажем. Именно она, мы ж, поймите, те, кто приезжает и кого мы приводим, они показывают все. Мы покажем. Понимаете? Верьте это нам, специальный конечно. человек. Сколько времени вы живете здесь? 7 месяцев. И струсятся. Сегодня грады пошли, он всех закилепало. Это те вот, которые с лета, они ж тут же и находятся, семьи. И теперь же уже и не выедешь. Поуезжали, поприезжали опять, а куда? Эти маленькие дети все лето солнце не видят, потому что солнца нет. Это что, вот дети сидят, это что, террористы? Вот что это за страна, в которой свои же своих убивают? Детей, стариков и прочих. Что это за страна? И какой ты президент, когда ты делишь детей? Дети все одинаковые. Причем дети? Дети не виноваты ни в чем. А он говорит, наши дети будут учиться, а ваши пусть по подвалам сидят. Если бы это пришел враг откуда-то сюда, а то брат на брата пошел, семьи поразделялись, бомбежки, войну такую устроили, такие времена, дети гибнут, дома рушатся. Попробуйте восстановить теперь это все. Бабушка задыхается каждую ночь. Ей надо в больницу, она в больницу попасть не может. А то у вас так целый этот самый мир за вас стал, когда у вас убили 12 человек. А когда у нас тысячи гибнут, никто ничего не говорит. В подвале его инсульт схватил, и он тут умер. Они разве за людей нас считают? Я жительница поселка Коммунар. Проживаю здесь уже 44 года. 16 августа к нам зашли украинские войска. Они здесь себя вели очень отвратительно. Мы жили 36 дней в подвале, без воды, без света. В бочках возили воду сюда. Такую шурипить невозможно. Да. Понабиваются люди, травятся на бочки. Вообще в каком году были. У нас возле подъезда стояла печечка такая с камешка выстроена. Они проходят либо утром, либо в обед. Еще говорит, сепаратисты пишут, вы хотите, раз, печку сапогом срезал, сбил и все. Заходили в подвалы, где люди сидели, мирные жители с маленькими детьми. Угрожали, зайдут, напьются и говорят, что кинуть сепаратисты вам гранату, чтобы вы тут повзлетали. Тоже женщину встань, ляжь, ложили на пол под автоматом, вставай, ложись. Сколько находили вот на шахте на 22 и беременную женщину с отрезанной головой. И так сколько находили людей. Руки связаны, рот скотчем заклеенный. Ну, это ж вообще, это садисты. Кто без ушей? Это столовая украинских солдат. Конечно, очень. И много таких тел было? Ну, в данном районе 4 тела. Но это дело в том, что наши ребята, местные жители, что характерно, люди расстрелянные с расстояния 50 метров, руки связанные за спиной. Дальше еще где-то должны быть у меня фотографии второго могильника, который находился рядом. Там 2 женщины, по-моему, находилось, и мужчина. Одна женщина беременная была. Вот. Это зона отдыха. Вот это могильники наши. На шахте 22. Вот здесь в первом могильнике 2 ребят местных. Да, это вот могильник следующий. Вот женские волосы. Вот здесь в этом могильнике обнаружено 2 женщины, 1 беременная и мужчина. Также само расстрелянные с расстояния 50 метров.
Venez. Французский журналист приехал специально, чтобы снять и показать всему миру, что здесь творится. Потому что там никто не знает и не верит, что у нас такое творится. Покажем. Именно она, мы ж, поймите, те, кто приезжает и кого мы приводим, они показывают все. Мы покажем. Понимаете? Верьте Это нам, специальный конечно. человек. Сколько времени вы живете здесь? 7 месяцев. Что сегодня грады пошли, он всех закилепало. Это те вот, которые с лета, они ж тут же и находятся, семьи. И теперь же уже и не выедешь. Маленькие дети все лето солнца не видят, потому что солнца нет. Это что, вот дети сидят, это что, террористы? Что это за страна, в которой свои же своих убивают? Детей, стариков и прочих. Что это за страна? И какой ты президент, когда ты делишь детей? Дети все одинаковые. Причем дети? Дети не виноваты ни в чем. А он говорит, наши дети будут учиться, а ваши пусть по подвалам сидят. Если бы это пришел враг откуда-то сюда, а то брат на брата пошел, семьи поразделялись, бомбежки, войну такую устроили, такие времена, дети гибнут, дома рушатся. Попробуйте восстановить теперь это все. Бабушка задыхается каждую ночь. Ей надо больницу, она в больницу попасть не может. А то у вас так целый этот самый мир за вас стал, когда у вас убили 12 человек. А когда у нас тысячи гибнут, никто ничего не говорит. В подвале его инсульт схватил, и он тут умер. Они разве за людей нас считают? Таких жилых домов здесь очень много. Но если мы обратим внимание на позиции ополченцев, на комендатуру, на те точки, где находится ополчение, все здания, все позиции целые. Неужели украинская армия не знает, где находится их, ну скажем так, враг? Где находятся позиции людей, обороняющих этот город? Прекрасно знают. Но заметьте, стреляют по домам, попадают в жилые дома, попадают в инфраструктуру. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Depuis que Viktor Yanukovych a refusé de signer un partenariat avec l'Union européenne fin novembre, les opposants sont chaque jour plus nombreux à se réunir place de l'Indépendance à Kiev. This is your moment. America is with you. I am with you. La population russophone ne décolère pas. Ce dimanche, des face-à-face tendus ont opposé des manifestants pro-russes à des pro-Maïdan, comme ici à Donetsk, mais aussi à Sébastopol et Kerch. Le président russe vient de confirmer le rattachement, la réunification, dit-il, de la Crimée à la Russie. Les États-Unis ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais la tentative russe d'annexer la Crimée.
Forte hausse des tensions séparatistes dans l'est de l'Ukraine. À l'issue de manifestations, le Parlement régional de Donetsk a été saisi par des séparatistes qui ont proclamé une république indépendante et demandé l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Hier, une cellule de crise a été mise en place et une opération antiterroriste va commencer contre ceux qui ont pris les armes. Fascistes ou encore rentrez chez vous, crient ces civils à l'armée ukrainienne. Impassibles puis désemparés, les forces armées ukrainiennes font face à un mur humain. La chancelière et moi-même, nous prenions une initiative pour trouver une solution à ce trop long conflit ukrainien. Je ferai de mon mieux pour défendre le peuple ukrainien, pour amener la sécurité et la paix. Poroshenko appelle les membres de l'OTAN à armer son pays. Брати навіть чисто Донецьку область, там приблизно 4 мільйони населення. Щонайменше 1,5 мільйона там просто зайвих людей. Найголовніше, що треба зробити в даний момент, як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. À plus de 1200 km de Minsk et des accords diplomatiques, la guerre n'a jamais cessé à Debaltseve. Kiev s'appuie aussi sur le soutien indéfectible de l'OTAN. Si la Russie utilise la force contre l'Ukraine, cela aura pour elle des conséquences, des coûts. Dans l'est de l'Ukraine, Donetsk ressemble par moments à une ville fantôme. Depuis juillet, peu de magasins, de banques et d'administrations sont ouverts. De nombreux habitants ont fui le conflit qui oppose les rebelles soutenus par Moscou et les forces ukrainiennes. Un cessez-le-feu précaire a été signé à Minsk début septembre et les militants pro-russes de la République populaire de Donetsk font désormais appliquer leurs lois et ont mis en place leur propre commandement. L'industrie régionale tourne au ralenti, les usines chimiques et plus d'un site sur deux dans la métallurgie ne fonctionnent plus et la plupart des mines de charbon ont été endommagées, voire détruites. À Troudivska, à la périphérie de Donetsk, cette mine située à moins d'1 kilomètre de la ligne de front a été bombardée. Environ 200 mineurs sur les 1580 jadis employés ici travaillent encore, mais leur tâche consiste à réparer les dégâts. Le directeur de la mine nous montre une roquette qui a touché le site. Il dit ne pas avoir eu d'autre choix que de stopper la production. Le 2 août, il y a eu un bombardement intense et ensuite il y en a eu tous les jours. C'est pour ça que les gens ont peur de descendre dans la mine. Ils sont venus ici pour travailler jusqu'au 15 août, mais moi, en tant que responsable, je n'ai pas osé les renvoyer dans la mine. Parce qu'en cas de bombardement, une bombe ou un obus pourrait toucher notre équipement et les gens pourraient rester coincés dans la mine. Et on n'aurait pas la moindre chance de les récupérer. La mine, en tant que propriété de l'État, est passée de facto sous le contrôle de la République populaire de Donetsk, dont les nouvelles autorités ont décidé que les stocks seraient distribués gratuitement aux foyers qui se chauffent au charbon. Un coup de pouce qui ne compense pas des inquiétudes bien plus grandes parmi la population. Dans ce quartier résidentiel sous surveillance des miliciens, des habitants expriment leur ras-le-bol des combats, même si certains estiment que la lutte est juste. Je vois les choses différemment. On est sur un territoire qui n'est ni la Russie ni l'Ukraine. On est un pays à part qui va se développer et qui aura de bonnes relations avec à la fois l'Ukraine et la Russie. On doit être une zone tampon, le type de territoire dont l'Ukraine rêvait. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas d'électricité. Vous avez vu, toutes les lignes sont endommagées à cause des tirs. On n'a pas d'éclairage dans les rues ni dans les maisons. On a de l'eau par intermittence, mais la plupart du temps, on n'en a pas. Et puis vous avez filmé la canalisation de gaz. On n'a pas de gaz non plus parce que les éclats d'obus ont touché tous les tuyaux et le gaz a été coupé. On ne touche rien, on travaille, mais on ne sait pas si on sera payé ou non. On se demande si au moins on recevra quelque chose. Dans cette région de Donetsk, l'aéroport est l'un des points chauds des hostilités.
Plusieurs dizaines de personnes ont péri ces dernières semaines dans l'intensification des violences autour du site. À l'ouest de la mine de Trudivska, nous nous rendons dans une autre zone sensible. Notre sécurité nous oblige à prendre des chemins détournés. À quelques kilomètres du secteur résidentiel de Marienka, contrôlé par les forces ukrainiennes, les rebelles pro-russes ont établi des checkpoints. Non loin de là, des échanges de tirs et d'obus se produisent régulièrement avec le camp adverse qui occupe des positions fixes le long de la ligne de front. Nous arrivons à Marienka, sous autorité de Kiev. Dans cette ville ravagée par d'incessants combats, nous croisons des habitants exaspérés. Nos enfants sont désœuvrés. Ils ne peuvent pas aller en classe. Une école a été détruite par là, dans cette direction. Une autre école à côté n'a plus de fenêtres, il n'y a plus rien. Les enfants ne vont pas à l'école et rien ne fonctionne ici à Marienka. Grâce à Dieu, on a l'électricité, mais on n'a pas de gaz, ni d'eau. On survit comme on peut. C'est bien que nous ayons une voiture pour aller acheter à manger. Mais de manière générale, personne ne se préoccupe de nous, ni la République populaire de Donetsk, ni l'Ukraine. Ils s'en fichent de nous. Simplement, ils n'ont pas besoin de nous. Quel genre d'Ukrainien on est? Je sais très bien parler l'ukrainien. Je peux aussi parler russe. C'est Joseph Vissarionovitch Staline qui m'a appris. Et aujourd'hui, dans ce chaos, les enfants aussi petits que ça traînent et disent n'importe quoi. Denis, mon chauffeur, accélère. Son père vient d'appeler. Une grenade a explosé devant la maison des voisins. Maman est morte. Il y a 2 heures. Des obus sont tombés. Sa main est froide. C'est ma femme. Elle préparait toujours de si bonnes choses. Elle passait tout son temps à la cuisine. Elle était seule à la maison. Il y a eu des coups de feu toute la matinée. Début mai. Nous faisons route vers la ville de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, la métropole de la région du Donbass. Cette ville était la fierté des gueules noires et de l'industrie lourde à l'époque soviétique. Bien des habitants du Donbass en gardent la nostalgie. Alors que nous nous apprêtons à filmer, un homme nous tombe dessus, furieux. Il nous a pris pour une équipe de la télévision ukrainienne. Regardez, avec ces armes, nous allons défendre notre patrie, la République indépendante démocratique du Donbass. Demain, il y a le référendum. Nous voulons tous une République honnête, indépendante et démocratique. Avec la Russie ou tout seul? Personnellement, je suis pour l'alliance avec la Russie. Poutine est juste super. Il nous libérera, nous et toute l'Europe, de la peste fasciste. Mais maintenant, tout le monde s'en mêle. Merkel et aussi Obama.
Ils veulent nous mettre à genoux. Mais jamais personne ne pourra mettre à genoux le Donbass. Comme Dmitri, des milliers d'habitants de l'Est du pays souhaitent que le Donbass se sépare de l'Ukraine. Le gouvernement de transition instauré à Kiev envoie l'armée dans le Donbass. Une armée en état de déliquescence. Face à leurs compatriotes pro-russes, les soldats ukrainiens recrutés à la va-vite ne font pas le poids. Nous assistons à un incident dramatique qui démontre l'état déplorable de l'armée. Près de la petite ville de Volnovakha, dans la région de Donetsk, nous rencontrons des soldats ukrainiens en état de choc. Tôt ce matin, une douzaine de soldats ukrainiens sont tombés dans une embuscade et ont été tués par les séparatistes pro-russes. Les survivants ont demandé un soutien aérien. Mais ce soutien est arrivé trop tard. Comme le montre cette vidéo filmée par un soldat ukrainien, les hélicoptères ont tiré sur leurs propres forces. Une bavure qui illustre parfaitement le chaos ambiant. Les hélicoptères tirent sur notre barrage routier, là où il y a les cadavres. Je ne sais pas s'il s'agit des nôtres ou pas. Je me rends de Donetsk à Slaviansk, le fief des séparatistes au printemps dernier. Maintenant, en plein été, la ville est à nouveau sous contrôle ukrainien. Beaucoup de gens sont en faveur d'un rapprochement avec la Russie. Mais ils ne regrettent pas pour autant le départ des séparatistes pro-russes. Car ce qu'ils veulent avant tout, c'est la paix et la sécurité. C'est l'automne dans le Donbass. Officiellement, la trêve dure depuis un mois. Mais comme dans d'autres villes, des combats d'artillerie restent fréquents à Donetsk. Des obus tombent dans les zones résidentielles, tuant des innocents. Quand je demande qui sont les coupables, on me donne presque toujours la même réponse. Je ne suis pas tout à fait sûre de qui nous a tiré dessus, mais je crois bien que c'était l'armée ukrainienne. Elle seule possède ce type d'arme. Si j'étais plus jeune, je rejoindrais les séparatistes pro-russes. Selon les observateurs internationaux, ce sont les séparatistes qui ont le plus souvent violé le cessez-le-feu depuis septembre dernier. Mais les deux parties au conflit sont accusées d'avoir utilisé des armes d'artillerie dans des zones résidentielles. Vladimir est en colère contre les deux camps. Autrefois, j'avais peint toute la barrière en jaune et bleu. J'étais un vrai patriote, mais c'est du passé. Aujourd'hui, j'ai honte d'être ukrainien. Nous avons un président qui est incapable de mettre fin à la guerre. Je suis slave, tout simplement. Un homme sans nationalité. Entrez donc. La veille, plusieurs grenades ont explosé dans les environs. Vladimir a envoyé sa femme et ses enfants à la cave.
Ils étaient déjà en bas quand ma femme a crié que je devais fermer la lucarne. Je lui ai demandé pourquoi. On ne pourra peut-être plus sortir. S'il y a une explosion, il faut espérer que le sol tienne le coup. J'ai fermé un peu la lucarne et j'ai entendu une explosion devant la fenêtre. Les vitres ont volé en éclats. Mon fils dormait en haut, les filles là-bas. Ma femme était sur ce matelas. Dans sa cave, Vladimir ne stocke pas uniquement des provisions. Il a aussi installé Internet. J'ai dit à ma femme, quoi qu'il arrive, tu pourras peut-être encore communiquer par Internet. Je mets des films d'animation aux enfants pour les aider à s'endormir. Anastasia était partie quelque temps avec son fils Mitya chez des parents en Russie. Puis, elle a essayé de s'établir à Kharkiv, en Ukraine. Mais étant originaire de Donetsk, ils ont fait face à des réactions hostiles. Здравствует Донецкая Народная Республика! Ура, товарищи! Ура! Nous prenons la route pour l'ouest de l'Ukraine. Destination Novovolinsk, une petite ville près de la frontière polonaise. La situation économique y est désastreuse. Dans cette région, les emplois ont toujours manqué. Beaucoup de gens partent pour la Pologne ou pour d'autres pays européens dans l'espoir de trouver un travail saisonnier. À leurs yeux, le rapprochement avec l'Union européenne promet une vie meilleure. La plupart des gens parlent ukrainien ici. Ils se méfient de Moscou depuis toujours. On dirait que la paix règne dans cette région. Le Donbass et sa guerre sont à plus de 1000 kilomètres. Mais les portraits de soldats tués au combat ne cessent de se multiplier et rappellent que le conflit à l'Est sème le deuil et la douleur partout en Ukraine. Nous retournons à Donetsk. Nous sommes à la mi-janvier. Des cratères parsèment le sol et on entend des échanges de tirs à l'approche de la ville. Les rues sont souvent désertes. Dans une zone résidentielle près de l'aéroport, les combats acharnés ont lieu. Vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous portiez un fusil. Pourquoi restez-vous ici? Nous n'avons nulle part où aller, et pas un sou. Mais au moins, nous avons une grande cave chauffée. Mes petits-enfants y sont à l'abri depuis plusieurs jours. L'aîné a 12 ans et le bébé 10 mois. Il n'y a pratiquement plus d'endroits sûrs dans la ville. Vous prenez des risques en venant ici. Mon Dieu, dire qu'aujourd'hui est un jour férié. Rien ne les arrête. Bonne chance à vous et que Dieu vous protège. Des cratères récents après un tir d'artillerie. Les fenêtres ont volé en éclats après l'explosion. Voilà comment nous vivons. Sans eau ni électricité, sans rien. Et la voilà qui ramasse de la neige pour faire fonctionner la chasse d'eau. Pourquoi ranger? Ils n'ont qu'à voir comment on se chauffe ici.
Toutes nos économies sont perdues. Même le carnet d'épargne des enfants est vide. Plus personne ne nous vient en aide. Il nous faut la paix. Il nous faut la paix. Nous devons partir à toute vitesse. Notre chauffeur refuse de nous attendre ici plus longtemps. Il commence à tirer depuis là-bas. Nous devons partir très vite. Je ne peux pas vous laisser seul dans ce coin. Nous retournons au centre de Donetsk. Mais ici aussi, nous ne sommes pas en sécurité. On nous dit que 2 obus ont explosé devant un hôpital. Ils ont forcément été tirés depuis le centre-ville. Par qui? Impossible à dire. Nous avons envoyé tout le monde à la cave. À la cave, on a vite fait de démasquer le coupable. Poroshenko, nous te demandons tous, arrête cette guerre. Pourquoi tu tues tes propres citoyens? Avant, nous étions frères et sœurs. Crains Dieu, Poroshenko. Pourvu que ce Poroshenko soit déchiqueté par les bombes comme nos enfants. Salopard. Ce type se dit père du peuple. En 2012, le stade de Donetsk a accueilli des matchs du championnat d'Europe de football. Aujourd'hui, on y distribue de l'aide alimentaire à des milliers de gens. Un don d'un oligarque local, propriétaire du stade. Le gouvernement de Kiev a bloqué tous les paiements et ne verse plus les salaires, ni les retraites. Le lendemain, nous retournons avec Anastasia dans le quartier près de l'aéroport. Il riposte de nouveau. L'immeuble où habite Anastasia a aussi été endommagé. Une roquette a explosé sur le toit, tuant une de ses voisines. Anastasia rend visite à une autre habitante de l'immeuble qui, elle, est invalide. C'est notre dernier reste de sarrasin. Nous n'avons plus d'argent, plus rien. À présent, il ne paye même plus le salaire de notre fils. Et je n'ai plus de famille qui pourrait m'accueillir. Rien. Selon Anastasia, plus de 20 personnes seraient mortes de faim à Donetsk en décembre dernier. Un peu à l'écart, elle nous montre les positions des lance-roquettes des séparatistes, en plein milieu de la zone résidentielle. Pour elle, une troisième force serait présente et attaquerait les combattants des deux camps. Oui, on dit qu'il y aura ces unités ici. Je l'ai lu, mais je n'ai aucune idée de qui il s'agit. On dit qu'ils attaquent aussi bien les positions ukrainiennes que celles des séparatistes. Je me demande si nous avons assisté ce jour-là à une telle attaque. Plusieurs obus ont explosé à proximité d'un bus dans un quartier réputé sûr. Bilan, une douzaine de morts. Selon les services secrets ukrainiens, des unités spéciales russes tirent sur les immeubles résidentiels.
Les versions des deux camps se contredisent, comme toujours. Je me demande s'il existe une autre force dans ce conflit qui cherche à diviser le peuple ukrainien. Mon année de correspondant a été difficile. J'aurais préféré parler de progrès et d'un avenir meilleur pour l'Ukraine. Au lieu de ça, j'ai vu se creuser les abîmes entre deux peuples naguère si proches, dans une guerre qui n'aurait jamais dû voir le jour. Le Donbass est un immense poids pour l'Ukraine. Je pense depuis longtemps qu'on devrait les laisser vivre comme ils l'entendent. Mais je ne le dis pas. À Donetsk, la société se divise, à l'image des façades qui se lézardent. Un voisin qui habite cette maison combat dans l'armée ukrainienne. Il a dit « J'ai prêté serment sur le drapeau ukrainien et je m'y tiens ». On lui a demandé « Tu tirerais aussi sur nous ?» Il a répondu « S'il le faut, oui, je le ferai ». Je peux le comprendre en tant que soldat, mais jamais je ne lui pardonnerai sur le plan humain. Nous n'avons cessé d'échanger avec la chancelière depuis les accords de Minsk et nous sommes encore plus convaincus que ce sont ces accords qui doivent s'appliquer. Tous les accords, rien que les accords, tout pays qui manquerait à cette parole encourrait nécessairement des mesures contraignantes, des sanctions. Mais ce n'est pas notre intention. Notre intention, ce n'est pas de prononcer des sanctions. Notre intention, c'est d'arriver à une situation de paix en Ukraine. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Malgré le cessez-le-feu, les combats font rage autour de l'aéroport de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Ce sont ici des rebelles pro-russes, filmés ce vendredi, alors qu'ils se préparent à aller au front. Le cessez-le-feu prendra effet le 15 février à 0 heure. Debaltseve est tombé pendant le cessez-le-feu, après des jours de combats acharnés. Face à la pression de la Russie dans l'est de l'Ukraine, l'Alliance Atlantique a décidé de renforcer sa présence dans la région. La France et l'Allemagne, en l'occurrence, sont ensemble pour essayer de sortir par le haut. Et donc nous n'avons pas l'intention de fournir aujourd'hui des armes létales. Sigmar Gabriel s'est par ailleurs montré sceptique quant à la décision des États-Unis de livrer des armes létales à l'Ukraine. Il s'agit notamment de missiles anti-chars. Je ne pense pas que cela puisse aider à régler le conflit, a ajouté le chef de la diplomatie allemande. Le Kremlin n'apprécie pas la politique de l'OTAN à proximité de ses frontières et ses prises de position de l'Alliance en faveur de Kiev et Tbilissi. Le 26 janvier dernier, les 4 pays ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre les accords de Minsk. C'est cette détermination partagée qui est le seul chemin nous permettant de construire la paix, le seul chemin permettant de construire une solution politique viable. Nos alliés vont aussi payer une partie du prix, mais nous devons jouer notre rôle de meneur dans cette alliance. Cette nouvelle enveloppe comprendrait plus de 19 milliards d'euros d'assistance militaire, 8 milliards d'euros d'aide économique et 3 milliards d'aide humanitaire et alimentaire. Depuis le début de l'invasion russe, Washington a déjà fourni plus de 7 milliards 600 millions d'euros d'aide à l'Ukraine. La France arrive en 5e position des plus gros contributeurs avec 416 millions d'euros. Et il faut que nous soyons entendus, des canons pour l'Ukraine, pour lui permettre d'arrêter cette guerre et de gagner la paix. Donc c'est, je crois, un espoir sérieux
même si tout n'est pas encore accompli. C'est un espoir sérieux pour l'Ukraine. Selon l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, l'accord de Minsk a servi à gagner du temps pour réarmer l'Ukraine. L'accord de Minsk de 2014 était une tentative de donner du temps à l'Ukraine, a déclaré Angela Merkel à l'hebdomadaire Die Zeit. Il était clair pour nous tous que le conflit était dans une impasse, que le problème n'avait pas été résolu, mais c'est précisément ce qui a donné un temps précieux à l'Ukraine, a déclaré Merkel. L'accord de Minsk, qu'Angela Merkel a signé avec le président français de l'époque, François Hollande, le président ukrainien Petro Porochenko et le président russe Vladimir Poutine en septembre 2014, avait été dépeint comme un effort de paix que le président russe aurait ensuite contrecarré. Voilà donc l'ancienne chancelière allemande admettant à la face du monde qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'œuvrer pour la paix, et que la France et l'Allemagne ont délibérément menti à la Russie pour le compte de l'OTAN. Dans un entretien au Kyiv indépendant, fin décembre, Hollande a confirmé que les accords de Minsk avaient amené la Russie sur le terrain diplomatique, laissant à l'armée de Kiev le temps de se renforcer. Un aveu contredisant les déclarations pacifiques d'alors. L'ancien président français s'est ainsi aligné sur Angela Merkel qui affirmait que les accords de Minsk avaient été une tentative de donner du temps à l'Ukraine, pour se renforcer militairement en vue d'une confrontation future avec Moscou. Officiellement, ces accords signés le 5 septembre 2014 avaient été conclus avec l'objectif affiché de rétablir la paix entre Kiev et les républiques du Donbass. Leur conflit a fait près de 15 000 morts, civils et militaires, entre 2014 et 2022. François Hollande a indiqué que depuis 2014, l'Ukraine a renforcé ses capacités militaires et qu'en effet, l'armée ukrainienne est complètement différente aujourd'hui que celle d'alors. Elle est mieux entraînée et mieux équipée. C'est le mérite des accords de Minsk d'avoir donné à l'armée ukrainienne cette opportunité. Tandis que Kiev n'a jamais caché sa volonté de ne pas respecter les accords de Minsk, les dirigeants français et allemands qui étaient directement impliqués dans le format Normandie, ont toujours prétendu l'avoir soutenu tout en accusant la Russie de ne pas s'y tenir et de continuer à armer la résistance pro-russe dans le Donbass. Autant dire que l'idée selon laquelle Vladimir Poutine aurait attaqué l'Ukraine sans raison et à l'improviste, a vécu. Le président russe avait apparemment raison lorsqu'il affirmait, en avril 2022, que la guerre en Ukraine était due à la non-application des accords de Minsk, rappelant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré publiquement que l'Ukraine n'aimait aucune clause des accords. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. En choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe. MTV, il est 21h, au cœur de notre édition spéciale. Alors, la Russie bombarde le territoire ukrainien. Poutine est un dictateur qu'on doit stopper. La Russie est une dictature. Les médias russes RT et Sputnik sont cette fois bel et bien inaccessibles en Europe. Ce n'est pas l'Ukraine qui a choisi le chemin de la guerre, mais c'est l'Ukraine qui propose de retrouver le chemin de la paix. À la suite de l'élection présidentielle de 2004 qu'il considère truquée, 500 000 personnes se mobilisent pendant 15 jours jusqu'à l'annulation du scrutin et la victoire de l'un des leaders de la célèbre révolution orange, Viktor Yushchenko. Moscou accorde l'équivalent de 11 milliards d'euros. Ce mardi soir, ils étaient encore des milliers à dénoncer les choix politiques du président Yanukovych. C'est la volonté de revivifier le rêve européen. This is your moment. America is with you. I am with you. Le président russe vient de confirmer le rattachement, la réunification, dit-il, de la Crimée à la Russie. Les États-Unis ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais la tentative russe d'annexer la Crimée. Odessa est victime de la haine entre pro-russes et pro-ukrainiens. La division du pays s'amplifie après le référendum d'indépendance organisé par les séparatistes mi-mai. Il est important pour la communauté internationale de soutenir les efforts de Petro Porochenko. Porochenko appelle les membres de l'OTAN à armer son pays. Les avancées dans l'application des accords de Minsk, signés en février dernier. Ces accords sont censés mettre un terme à ce conflit qui a déjà fait plus de 8000 morts, mais de nombreux points restent en suspens. Puisque le cessez-le-feu est maintenant globalement respecté. Plus de 1200 km de Minsk et des accords diplomatiques, la guerre n'a jamais cessé à Debaltseve.
Kiev s'appuie aussi sur le soutien indéfectible de l'OTAN. Si la Russie utilise la force contre l'Ukraine, cela aura pour elle des conséquences, des coûts. Да, прошу прощения, конечно. В районе 11 часов утра произошла страшная трагедия. Снаряд крупнокалиберный прилетел в угол школы 50-й. В это время в учительской находились двое преподавателей, одна завуч преподаватель, и недалеко от них находилась секретарь. Преподаватель и завуч школы погибли на месте. Là, on vient en vitesse, on n'a pas le temps de rester trop longtemps parce que c'est bombardé régulièrement. On est dans l'école qui a été touchée ce matin. On peut voir le deuxième là-bas, ça rentre un peu, c'est public. Voilà, on va faire des photos maintenant, je pense que ça suffit. Ну как, все время кошмар был. Вот вы же видите, какие разбитые дома наши. Это все украинское, наши украинцы, нас долбят. И что мы можем сделать? Некоторые поуезжали, побросали дома, квартиры. А я местная жительница, никуда не тороплюсь и не бросаю ничего. Не дождутся они нашей смерти. А почему вы решили не эвакуироваться, как остальные? А куда я буду эвакуироваться? У меня нету ни в России знакомых, нигде нету. Я вот здесь живу и живу. Скоро вернетесь домой. Нас там остались. Это прилет. Это бомбы от нас. Ничего страшного. Ой-ой-ой. Donc voilà, là il y a deux corps. Deux corps, je sais qu'en France on n'a pas envie de voir les blessés. Moi je vous les montre, je suis désolée, la guerre c'est ça. La guerre c'est ça. Alors si vous pouvez l'arrêter cette guerre, arrêtez-la parce que voilà ce que c'est la guerre. C'est des gens qui meurent, c'est des civils.
les impacts. Вот. Буквально 100 метров. Если можете, пойдемте со мной, если можете. Как вас зовут? Сколько? Я Александр Георгиевич. Сколько вам лет? 81 год. Donc il s'appelle Alexandre, il a 81 ans. 81 ans. Я вырос в подвале. Il a Во время grandi Отечественной войны я вырос в dans подвале. la cave pendant la Deuxième Guerre mondiale. Вырос в подвале я. И теперь мои внуки должны... Je suis désolée. Oh putain! Venez, monsieur! Monsieur, monsieur! Venez, 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 venez. Venez. Donnez-moi la main. Venez. Les gens ont envie de mourir maintenant, tu vois. Venez. Мы уже не боимся ничего. On n'a plus peur de rien. Обстреляли, взорвали двери в магазине, забрали все, мы остались 20 ребят. С 21 числа у нас нету света, нету воды, нету газа и хлеба нету у нас. Хлеба нету, нам есть нечего. Похоронили моего племянника со старого шифонера, слепили ему гроб и похоронили. Благодаря украинским негодяям. Человек по-человечески не мог умереть даже. Вернее, Украина не виновата, ребята. Виноваты некоторые фашисты. Мы их называли карателями. Donc on rentre dans un abri, les bombardements reprennent. Je te laisse écouter. Bien. Ребята, Вон девочка вам отвечает. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame? elle demande, elle veut de la valériane pour qu'elle mercenaire et le J'en ai. réseau. Et le réseau. Hein? Ça non? Ouais, ok. Сейчас валерьянку нам дам. Стекол нет, света нет, воды нет, не надо мне ничего этого. Дайте мне связь, узнать, что у меня справочка 11-месячная из беременной невесткой на 7-м месяце в подвале. Роды начнутся, что она будет делать? А где она? В Харькове. Дайте связь, чтоб я услышала их голос, просто голос, что они живы.
Qu'est-ce qu'elle dit? Je veux entendre la voix de ma nièce. Parce qu'elle est enceinte, elle est à Kharkov, et sur le point d'achever. Et l'enfant a 11 mois, un autre enfant a 11 mois. On peut pas lui trouver un téléphone? Ça capte pas, il n'y a pas raison. Si vous me permettez, je vais simplement répéter quelque chose que je n'ai cessé de répéter. Et c'est fondamental que ce soit audible, parce que je reçois beaucoup d'attaques sur les réseaux sociaux. Donc, je ne cautionne pas l'offensive de Poutine, je répète, je ne cautionne pas l'offensive de Poutine. Vous n'êtes pas pro-invasion, absolument. Oui. Je la répète pour que ce soit clair, je ne cautionne pas l'offensive de Poutine. D'accord. Mais vous l'aviez déjà dit, et le problème, moi, alors je parle à titre personnel, et c'est pas vous qui parlez, je dis simplement que quand on émet les raisons, et je dis ça pour tous les médias et pour toutes les... Quand on parle de quelque chose, si on apporte des informations qui ne sont pas dans le sens d'une des parties, on n'est pas forcément le partisan déchaîné d'une autre partie. C'est terrible parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus, on est dans un manichéisme qui est pour la pensée extrêmement néfaste. Vous ne pouvez plus aujourd'hui avoir un discours qui tente simplement de nuancer, sans prendre parti, en restant neutre. Il y a un peu, non pas une synthèse, mais ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la situation là où vous étiez? Alors, là où on était, nous, on a constaté des frappes et des tirs dans la zone où nous étions. Nous avons filmé des victimes, ça fera partie du film. Donc, je persiste. Il y a eu des tirs et des frappes ukrainiennes sur les civils. Nous les avons filmés. Je les ai photographiés, j'en ai mis certains sur Instagram. J'avais mis des photos bien plus choquantes d'ailleurs quand j'étais dans le Haut-Karabakh. Ça n'avait posé aucun problème. Aucun problème. Et là, ça a dans été... le conflit Azérie-Arménie, c'est ça? Absolument, oui. Absolument. Et là, bon, j'ai pas pu montrer ces victimes-là. Pour le Donbass en 2015 repose sur des faits que je vous ai envoyés en pièces jointes. Tout à fait. Il y a bien eu quand même, c'est indéniable, une tension que les russophones ont ressentie à travers des discours qui sont passés dans les médias, à travers ce qui s'est passé à Odessa, à travers l'interdiction de quelques jours de la langue russe, etc., etc., etc. Je rappelle d'ailleurs un rapport d'Amnesty International 2015-2016 sur l'Ukraine, au moment où Petro Poroshenko était effectivement président, et ce rapport d'Amnesty International qu'on ne peut pas vraiment, qu'on peut pas reprocher une dimensionnalité, en tout cas là-dessus, était assez parlant et montrait tout ce qui s'était passé justement du côté des séparatistes pro-russes et des forces ukrainiennes, et ça a été effectivement très 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 dur. Et puis ce rapport de l'OFPRA sur le 24e bataillon territorial Haïdar. Alors parlez-nous, c'est quoi? Alors je voudrais rajouter également, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, moi j'ai tenté d'abord je voulais filmer des deux côtés. Oui. Je le répète, je n'ai eu de cesse de le répéter à Libération. Évidemment, ils n'ont pas repris cela dans leur article.
J'ai été interdite de territoire pendant 10 ans en Ukraine. Mon but était d'être sur les 2 fronts. Ils ne m'ont pas donné l'autorisation également. Pourquoi on en est arrivé là, hein? Est-ce que les accords de Minsk ont été respectés? Et une chose que vous devez savoir, et là je sais que je prends des risques, mais je m'en moque, l'influence américaine en Ukraine est présente depuis très longtemps. Sachez que le 2 décembre 2014, Nathalie Jaresko, ressortissante américaine, a été nommée au poste de ministre des Finances de l'Ukraine. Rien que ça. Et l'Ukraine avait tout de même pris soin de lui accorder la nationalité ukrainienne le jour de son investiture. Ouais. Alors, non. Donc voilà, il faut savoir ce qui s'est passé dans cette zone depuis un certain temps. Donc mon film de 2015 n'en parle pas, mais il y a des faits. Il faut ces faits-là, celui qui cherche les trouvera. Il y a quand même eu des déstabilisations à ce qui fait aujourd'hui polémique sur le discours de Poroshenko. Nous avons fait traduire par des professeurs de l'INALCO le discours. Donc il est, je reprends son mail, il est donc bien traduit. Il n'y a aucun problème. Vous parlez du discours, attendez, là où il disait on va pas s'occuper d'eux, on va pas leur enseigner, on va pas les... C'est ça? Il disait, et c'est ainsi que nous gagnerons cette guerre, et nous gagnerons tous... Alors il dit, en gros, nous gagnerons tous en paix parce que nous aurons des emplois. C'est ça, et vous n'en aurez pas. Nous n'en aurons pas. Nous aurons un soutien pour les personnes enfants. Nos enfants vont aller dans... Attendez, une dernière chose. Il faut noter quand même que le 15 jours après ce discours à Odessa, le 7 novembre, l'Ukraine arrête le paiement des retraites dans les 2 républiques. Ah d'accord. Parce que vous nous aviez parlé du discours de Poroshenko déjà, là, on en avait parlé. Donc les retraités ne reçoivent plus leur pension et s'ils veulent récupérer leur pension, ils sont obligés de traverser une frontière qui est totalement bloquée pour aller à Kiev. Il faut savoir que ces frontières étaient infranchissables. Les médecins ne sont plus payés. Il n'y a plus les banques sont fermées. Et là. Aujourd'hui encore. Non. Aujourd'hui, vous parlez de la situation de 2015-2016, c'est ça? Exactement. D'accord. Voilà. D'accord. Donc Donetsk et Lugansk ont été totalement sous un désastre humanitaire. Il y a une ONG lyonnaise qui a fait son travail. Elle a été très étonnée que personne ne s'en émeuve. Cette guerre a commencé en 2014. Aujourd'hui qu'on réagit, c'est un peu trop tard. Pourquoi les accords de Minsk n'ont pas été respectés? On le sait. À qui la faute? Mais vous savez, quand j'ai dit ça à une journaliste d'un quotidien, j'ai dit, mais dites-moi, vous ne dites rien, pas seulement sur le Donbass. Qu'est-ce qu'on a dit sur, effectivement, on a fait beaucoup moins sur le Haut-Karabakh, mais, quand on parle du massacre des Yéménites par l'Arabie Saoudite et de la Libye, etc., les grands massacres. Il y a environ 200 guerres par an. Oui. Lesquelles sont médiatisées et pourquoi elles sont médiatisées? Moi, je pose simplement la question. Absolument. Voilà. Et alors... il y a des victimes des 2 côtés, ça, évidemment. Mais on est d'accord. Mais Anne-Laure Bonnel, vous savez ce qu'on m'a répondu? Vous savez ce qu'on m'a répondu? On m'a répondu, je vais vous dire, parce que c'est ça le fond du problème. On m'a répondu, elle m'a pas répondu, je ne généralise pas. Oui, mais vous comprenez, c'est le facteur humain par kilomètre. Plus c'est loin, moins ça intéresse les gens. Voilà ce qu'on m'a répondu, c'est très joli. Si on massacre à 10 000 kilomètres, ça n'intéresse personne, évidemment à moins. Alors je lui ai dit simplement, à partir de quel kilométrage les victimes sont considérées. Voilà, c'est juste un mot en tout cas. Vous savez, ce qui est terrible, c'est qu'à la télévision, tout ça c'est des stats. Quand vous êtes sur le terrain et que vous les voyez les victimes, certains se sont dit oui, allez-y sur le terrain, allez voir ce qui se passe quand les gens vous pleurent dans les bras, vous allez comprendre ce que c'est la guerre. La guerre c'est horrible, c'est terrible. Et rien ne justifie les bombardements, ni ceux de Poutine et encore moins ceux de Poroshenko. Merci Anne-Laure Bonnel. Sachant que la Libye est quasiment équidistante. Mais attendez, parce qu'à tous vos auditeurs, j'aimerais simplement rappeler, pour citer Bruno Kremer, il ne faut jamais oublier que la télévision n'est qu'un appareil électroménager. C'est Bruno Kremer, ça. Eh bien écoutez, c'est dit. Pour nos auditeurs pour qui votre voix semblait familière.
Nous sommes le 30 mai 2022 à Donetsk. Derrière moi, vous voyez le bâtiment de l'école numéro 22 qui a été bombardé ce matin par l'armée ukrainienne à coups d'artillerie lourde. L'armée ukrainienne continue donc ses bombardements de terreur des zones résidentielles du centre de Donetsk, mais aussi de Makeyevka. Ces bombardements ont de nouveau fait des morts. On a 5 morts, 16 blessés pour l'instant, et la journée n'est pas encore terminée. Pour que toutes les fenêtres comme ça soient soufflées des deux côtés. Donc manifestement ils étaient en train de faire des travaux. Donc ça c'est des morceaux de la roquette de Smerch qui a atterri dans cette école. Voilà. Donc voilà, lycée internat. Donc ça c'est du 300 mm. Hein. Donc c'est une roquette qui fait 30 cm de diamètre. Hein. Voilà. Et elle a littéralement tout détruit. C'est-à-dire elle est... Déjà on voit que le plafond s'est coupé à tout moment. Ils ont étayé les sapeurs avec des rondins de bois comme on voit, parce que c'était pas comme ça. La poutre a été brisée, qui était renforcée, béton armé, renforcé, et puis regarde. Elle a plié. Là, si tu veux tourner la caméra par là, le souffle a tellement été puissant que ça a ravagé également dans ce sens-là, très loin. Alors là, on comprend bien que s'il y avait des civils ici, eh ben, ils sont morts, et ils étaient 3. Et ils sont morts. Enfin, 2 morts et 1 à l'article de la mort. Oui, le souffle a complètement... Tu te rends compte, ça a carrément arraché le... Je pense que c'est dangereux d'aller au-dessus parce que... Non, c'est clair, c'est clair. Non, c'est pas stable. On va pas y aller, hein, on va pas... En tout cas, on voit encore qu'ici, ce matin, on apprenait par nos amis que la France annonçait que les Russes bombardaient Donetsk et qu'ils avaient encerclé, les Ukrainiens encerclé la ville. Je tiens à dire, là c'est la colère qui m'habite, mais c'est du grand n'importe quoi. Ça c'était un tir des Ukrainiens, d'un missile ukrainien. Ouais. Vous pouvez aller voir un peu plus loin. Légère, hein, ah, donc là la bouche incendie, pouf, ça pue. Et l'arrivée d'eau, non, là on touche pas. On touche pas. On voit, c'est une bouilloire, regardez l'état comme ça l'a plié. Incroyable, la puissance. Alors un humain, je vous raconte même pas. Parce qu'en fait ça a été percuté par un autre objet qui a volé en éclats et qui lui a fait ce dégât-là. Et c'est très léger. Donc pour lui faire ce dégât, on imagine la force à la vitesse que ça va. Un homme, évidemment, il est littéralement coupé en deux. Ouais, donc comme je disais tout à l'heure, 5 morts, 16 blessés et la journée n'est pas terminée. La journée n'est pas terminée, si elle recommence comme hier et qu'ils nous refont des bombardements de soirée. Le bilan, au point de vue des pertes civiles, et je le signale, c'est l'armée ukrainienne. C'est l'armée ukrainienne qui bombarde, c'est pas l'armée russe qui bombarde Donetsk. Ça, c'est les médias français qui vous racontent ça, c'est du grand n'importe quoi, c'est de la fake news. D'accord? Ça, c'est l'armée ukrainienne qui a bombardé ce qu'elle soi-disant considère comme ses concitoyens. Voilà. Roquette de Smerch sur une école. Il n'y a rien de militaire ici. Il n'y a pas de munitions, il n'y a pas de roquettes, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de position, il n'y a que dalle. C'est une école. Là, on entend que les combats se poursuivent un peu plus à l'ouest, on entend des tirs. Как это было идти 8 лет под Украиной? Это просто, они нам испортили молодежь, которая пошла 1 класс. Они вот не поймут. Это, говорит, дяди будут насиловать или убивать. Понимаете, о чем-то же говорит?
Татуся, я сегодня сказала, Татуся закончилась. Он то что время, не надо Татуся, не, нам сказали Татусю сказать. Да, заставляли говорить на украинском. Как изучать Пушкина, Блока, товарищи, ну это вообще же так, ну это зверство. Я кажу, теперь папочка, да, это наше родное. Папочка, это наше родное. Это было трудно для детей учить на украинском языке? Ну, детям было очень трудно. Мы все русскоязычные, поэтому это было очень трудно. Мы, если сами плохо понимаем, и как можно было объяснить ребенку? Вообще, что такое вышиванка? Вообще, день вышиванки. Это западная Украина. Это не наша культура. Ну, да, запрещали праздновать. Мы 9 мая в этом году не праздновали, нам запретили. Мы не одевали строгостью такой, чтобы мы даже не подходили. Не, ну мы бегали, конечно, ложили цветы к танку. Отменить. Это ж вообще. У нас дети погибали. Мои двоюродные деды лежат от Курской дуги до Смоленщины. А детей заставляли, ребенок заставляли кричать «Слава Украине». Мой ребенок ни разу не ходил на время. Мы нас смотрели, когда мы не одели как на врагов. Так что мы испытали. Мой ребенок закончил 11 классов. У него отец умер в 15 году, мой муж после обстрела. Так что я могу сказать, мы благодарны, что вы нам пришли. Мы говорим это слезами. Вы, значит, вы ждали, да? Мы ждали. Мы все плакали, когда мы увидели, что ходят русские солдаты. Да, обнимали, целовали их. Да. Знаете, девушка, даже вот это автоматную очередь я слышала, я уже понимала, что вы у нас, в нашем родном городе, поэтому радость была. Здесь русские руки. Славянска. Спасибо вам, дай Бог вам здоровья. Но мальчики покупают в магазинах за рубли военные. Но не какие-то наши, вы понимаете? Наши дети подбегают. А в 2014 году вы голосовали, когда был референдум? Референдум у нас был, да. Было очень много людей. На референдум пришло 99, наверное, процентов населения. Вот, или 98. Мы пришли все. Те, кто были против, они не приходили. Но пришли, у нас все отдавали голоса. Это был праздник. Вот как пришли к нам ребята русские, у нас был праздник, мы устроили. Так же самое, да, и мы на референдум отмечали референдум. Если сейчас будет референдум, чтобы ДНР в состав России, вы будете за? Обязательно, да. Они сказали, что вы были сепаратисты, да? Не так, как они вас называли. Мы сепаратисты. Нам мэр даже сказал, вы не собираетесь. Вы ждете русских, я очень хорошо помню, нам не привозили хлеб, и они сказали, зачем покойникам равнять хлеб. Нам ничего, у нас не было я здесь родилась. Ничего. Куда я поеду? А мне некуда, я здесь родилась. Бесплатно вывозят, не надо мне бесплатно. Перед тем, как войти в Россию, они всех закрошили, надо окна закрывать окна, свет выключать, а то будут стрелять по стеклам. Хоть бы один бы выстрелил бы. Украинцы ходили, говорили, вот у вас в коридоре свет горит, мы сейчас с автомата, это вам все Это у нас было такое лично. У нас Когда они сделали это? Обесточили, подвалы все повыключали, свет повырывали. Все повырывали. Свет подъездом. Летит снаряд, мы видим, что он летит вот Мы так, все прямо повыкручивали и сидели все в темноте, потому что боялись, так оно и было. А сейчас, что россияне здесь, как россияне относились с вами? Все очень хорошо? удобно. Мы каждого рады поцеловать. Я представляю, как они устали, сюда и шли. И каждый их обнимает. У них, наверное, уже устали и плечи, но мы настолько у нас вот эмоции переполняют от радости. Мы так ждали их 8 лет. 8. Вы видели, что они сказали, что российские солдаты сделали на Украине, что есть все эти СМИ, которые говорят, что они сделали военные преступления, что они изнасиловали. СМИ врут, сколько... они врут, нет, вранье. Мы сразу идем, здороваемся, обнимаемся, и они приветливые, шоколадками угощают. Мы рады, мы довольны, у нас на душе стало спокойно. Очень. Я видела, что дороги очень плохие здесь. Это спасибо Украине, низкий им поклон. Они ничего, ни копейки не дали, да, чтобы Спасибо, что мальчики с ЛНР и Россия подспели, если бы они взорвали плотину основательно, нас бы не было. Если кто
хорошо знает вообще-то строительство этой плотины, спасибо Советскому Союзу, и которых 16 республик отстроила, нам бы был бы пипец. Мы видели, как если эту плохо плотину построила, сейчас бы нам Украина строили. эту Она плотину. по всем- Нас бы снесло бы. Так что они попробовали Они сделать? первый раз подорвали, у них не получилось. Второй раз отбили наши хлопцы, которые пришли. Низкий им поклон. Они успели, Эти Владимир. фашисты бегали вот Луганская у частного республика сектора, вовремя успели. брали вот эти пилы, стучались, чтобы попилять деревья, чтобы преградить дорогу русским. Так что это украинский солдат попробовали Конечно, взрывать... это не украинский солдат, это фашист. Это фашист. Месяц больше минировали. Привозили 4 Так что вы Наш поддержите, вы поддержаете это спецоперации и деназификацию Украины, да? Мы низкий поклон. Да. Да, обязательно, обязательно. Надо Вы не представляете, уничтожать у всех нас люди нацистов, не едят, не неонацистов, пьют, хотят всех. только русских увидеть. И наших хлопцев, которые отстаивают. У нас мирный, красивый, хороший город. У нас много... Благодаря Советскому Союзу, Да. русским, белорусам, всем, когда мы были едины, вот это наш город был создан, самый лучший на земле, светлый, красивый, добрый, у нас очень хорошие люди. Да. Да. Мы же называем Светлый Дар, Светлодарск. А Украина ничего не сделала здесь, ни ремонт, ничего, да, оставлял тут Она просто... нас побила, подкрасила и все. Вот это что она сделала. Ага. Всё. Ну как это защитник, ты Украины, идешь и взрываешь плотину, пытаешься затопить, мосты взрываешь, стреляешь. Это что, защитник? Или кто это? И что было бы, если они бы смогли взрывать эту плотину? Что было бы? Вода была бы здесь? Что бы было? Было бы большие разрушения. Цунами. Это было бы, если 12-бальная система, ну даже 9, нам бы хватило, чтобы наши домики начали слаживаться. Хоть один микрорайон, ну просто он бы сложился. А так нас, конечно, кидануло. У кого дверь выбила, у кого просто стекла, у кого покорежило просто балконы. Кто глушился, ну вот, я, например, у меня 3-й день как тошнота, я не пойму, что это такое, конечно. Я не знаю. Ну вот такое у нас состояние. Мы благодарны. Вы вовремя подошли. Все равно бы они начали войну. Все равно. Они в спину все равно обстреливали. Показывайте, пожалуйста, пускай Они слушают смотрят Украину. Все правда, вот люди говорят, мы здесь живем, мы это видим. Это А спасибо, вранье это по спасибо. телевизору, по Украине, одно вранье. Они ничего правду не говорят. Замерзают народ и все. Вот это вот действительно. Потому что летит снаряд, я сижу в доме, снаряд летит, у меня над головой мы выскакиваем, вот так в дом, вот так детский сад, и снаряд Они были приземляется, как наводчики. в школе приземляется снаряд. Выходим, люди сразу, вся толпа, люди у нас не боялись. Сразу выходим, смотрим, откуда снаряд и что. Вот. Снаряд стоит, я не специалист, но он стоит вот так, там как-то так, а БСЕ стоит и рассказывает, что этот снаряд прилетел с Горловки. А Горловка режим тишины постоянно выдерживала. А тут положено режим тишины, значит режим тишины. Они дратуют, мой скалает на слона называется. Потом, значит, АБСЕ рассказывает, Горловка, вот территория. А снаряд прилетел отсюда, залетел во двор школы вот так. Тут стекла все повылетало. А АБСЕ стоит рассказывает, это он прилетел с Горловки. А как же он летел? Вот марки, это он летел вот так, развернулся и залетел вот так. Понимаете? Там на это... Подъезжает машина и собирает вот это все дерьмо. Ну это хорошо смертение было. Потом был случай, они понажирались на 9 мая. Они все опять на же причине, как режим наркоманы тишины, были. 2 танка. Вот. А чё, как? От Царского села. наркоманы вообще. Танк выезжает отсюда, а танк стоит здесь, вот здесь за огородами, за трубой. Коза привязана. Их там 28 человек было, они пьяные. Ну, правда, не стреляли, ничего. На 9 мая все спокойно. Они там... У нас праздник 9 мая постоянно отмечался. Ветераны выходили к танку и полностью кашу варили. Это нам не запрещали. Шли все туда. Вот. И, короче, они там по-своему. И этот танк на танк, эту козу задавили, потом пьяные перестрелялись. Приезжает АБСЕ, по-моему, приехала. Вот. Смотрят, что писать, что говорить, пиши погиб смертью храбрых. Это живые свидетели, вот этому есть. Что писать родители? А что они пьяные понажирались, разборки свою? Вот здесь место, там есть люди, свидетели. Я была дальше чуть-чуть в огород. Тут стоит правый сектор, вот тут ВСУ. Они бьют, правый сектор бьет ВСУ, а ВСУ бьет. Так что они обстреляли друг друга? А потому что транш придет, вид создается.
Понимаете? На Горловку стреляют. Горловка не отвечает, 3 дня не отвечает. Потом вот тут отсюда на Горловку стреляют. Горловка молчит, 3 дня молчит. Муж работал на этом. Нам же видно, куда летит, что летит. Потом уже знаем, что где-то 2,5 дня, 3 будет обратка. 1 раз четко. Молчат 1,5 дня. Потом раз опять начинается. Я же говорю, это как мозг лает на слона. Провокация, потому что им приходят деньги. Им все это оплачивается. Так что украинская армия вас обстреляла регулярно, Да, и ОБСЕ потом сказал, что это ДНР. А они это все делали так, как будто это летит с Горловки. Если явно видно, что оно летит оттуда, прям под дом, вот где магазин любимый. И сразу вот в этот проход, вот где вы стоите, и вот это в этот полет, оно летит сюда. Это ж явно понятно, потому что ЛНР за сколько километров сюда снаряд не будут посылать. Четко. А Горловка отсюда. 5 снарядов же вот так не прилетит. Правильно? Согласны вы? Да. А БСЕ потом рассказывают, что это стреляла Горловка. Русские солдаты были очень обходительны. А вот тут вот здесь вот, на том месте, те солдаты украинские, вот тут насиловали мою невесту, нашу невестку. Девочку вообще, еще школьница 9 лет. Ой, в 9 классе она уже сошлась с мальчиком. Изнасиловали. Так что 9 класс, ей было 15 лет, что-нибудь так? 11, да, ну 16 ей было, 16. Вот. А что она как получилось так, ну мы старались, чтобы не ходили по улице, там это, как-то она что-то вот здесь она получилась. Они ее посадили в машину, отвезли в Новолуганку. Когда это было, извините? Это несколько лет назад было. 14 года? Нет, это уже было 18-й год. Вот. И они же это самое, туда, что ты, говорит, привез, как это самое, малолетка. Вот. А потом это, в общем, нашли мы ее, это же она сразу девочки, все. Оказывается, постачание было на это. Там какие-то эти, ну там стоял правый сектор. Это постачание туда, девочек. Вот здесь отлавливали, туда возили. Так, в 2014 году, когда украинские солдаты приехали сюда, как они относились с вами, как они были и что они сделали? Подожди, что не делали? Магазин у Славянка, они насиловали девок. Кольца снимали при мне, Ирка работала. Кольца при мне, она работала на водочном отделе. Они покупали. Вот так, ружье, я говорю, давай. То, сигареты блоками. Ира стояла вот это вся в цяцках. Кольца, все. Вот, снимай. А потом ее, говорят, сдали. Ей пришлось уехать в Россию. Тут издевались над нами. Цепочки вот так вот снимали, кольца вот так вот пальцы выкручивали, чтобы снять кольцо. Угу. Это животное. Ну если бы мы не огрызались бы, и мы тоже с тобой выхватили. Это мы с тобой вытерпели на наш характер, такой русский характер. Это ужасно. Мы тут пережили, это просто... И мы слышали, что были даже крести, да, они брали тоже. Вот так вот идет бабулька, женщина, они в основном на таких вот, на слабый пол, который не может там сдачу дать. Берет вот так вот, хоп, и снял и пошел. А вот эта новая почта у нас открылась. О! Вы не представляете, какое богатство. И плазмы, и диваны отсылали. Очереди. Ворота, розетки снимали с домов. Понимаете? Так что они были мародеры. Мародеры еще Нет, какие? они защитники были. Они защищали нас от Путина. Чтобы Путин нас не насиловал. Ну, понимаете? Вот видите, какая пропаганда страшная. А когда проезжали ООНовские машины, мы так идем, будет обстрел. Так, начинают обстреливать город. Только вот проедут белые машины и начинаются грады. Это как наводчики. И вы видели, если, или слышали, если были, такие случаи, где эти украинские солдаты изнасиловали девушек? Да, вот Луганка, у нас село недалеко, Луганская.
Вот. Там была лежачая женщина, жила с дочкой. И дочка за ней присматривала. Все. Вот заходят солдаты, вот ее изнасиловали. Изнасиловали при матери. И, говорят, расстреляли их потом. Ее ж убили. Убили, да? Да, ее убили. А Она скончалась. моей дочки, Это все замяли, мои чтобы дочки, вывод не открывали. мои родственники, машина ехали и танком переехали машину. Семья ехала, Это работники электростанции. двое деток. И танками окружили, переехали, раздавили. Раздавили. Да там, знаете, сколько случаев таких было? Семью уничтожили. И полиция, Каких и полиция, ничего. Ничего.